Ni ka beda orang ki odi tatang ke gula nangi compok keng tikel tak usah le bela pasiranya mana manabi namun bekoh namun sayur kan kadang beda olahan sare olahan sayur olahan bekoh kala wedi plastik iyalle sabek ka pinggir sungai senormal petes keng gini kepunten kala sabek pinggir sungai kini kasih cerita tatanggen kulekan oni jangan tatanggen mata de lakoh iya tawah petes lecu kaule takar atanya ka orang ngacibi pak ongkuan sampean ki pangaleng cetak besa ka kule ye cek rengkok kepikiran wajong masa olah reka kebei peraa jeung petes arwakan ongkuna tak tero ageng gua keng cet letak dir olah ruang akan butombuan arokan ongkuna tak terolah nyala agan kok ben kebeen je pas sambiatanya kagul po oleh genjeren kok ya jom wah mau urusan genjeren ini urusan Allah pak keng jelas kalau kok na sampian penikah kelakuan setepak ben bagus cek saking kau lebih sama stiaki parajo genjeren ben kula ben kau le yakin raja genjeren sampian keng tak usah atanya genjeren ke kula genjeren ni ke urusan Allah keng can keyakinan kula rajul ni genjeren sampean iya leongku jangan masa nasi lain nyemprot kini kita nyemprot je Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kak dinto epeke dari hadis selanceng Ahlul jannati thalathah penduduk swarga ria nika benih pah kakapi beda tatelok are penduduk swarga ya beda tatelok are penduduk swarga nomor situng Dzu sultanin muqsit mutasaddiq muwaffaq orang separingi kekuasaan ben Allah seadil, bertanggung jawab atas kekuasaannya. Dan kula sering matur eman Kak Diman, anapah penguasa seadil nika bakal lebih cepat masuk surga penting ben cema-cema kaula ben sampian.
bahkan sendi gelar kihai ben ustad mun barlo kulit akar kerja senika teti penguasa se adil saareh bisa makala kencerna teti kiai setahun nika kerjaan gula nika keng bisa jadi ongkuan ana pobolana orang se paju tanda tangan nakura sekali tanda tangan kura belier pecelenok nggak nika arwah keledek pak empak bisa mareh jalan si rosak roperak kerenya tempel sekalian tanda tangan plek sekalian mareh itu pun cuma gula kaulah make nih kenapan berempan kali setinapa tanda tangan kaulah ni kepaju perak ke santre bila mulia sakit Assalamualaikum apa tu manabi kaiti ngamita kia anu songkan apa sakit panas kan siapa sih ngoni reng sepola ke epon ya kan eteken ada tau le apa tolos mole pinter lagi cek saking ngetekan nagaula ndak paju kerja nu keledek nengi metlen para 5 tahun aja juga kemangken tolos tada napa okay. Karena gula ben sambian si tak tetipan ponapan tak tetipan apan tore minimal tetip pemimpin ke orang-orang terdekat kita jadi pemimpin kana foto misalnya menyingla nak foto dari para sekalero menganjurkan nak foto ke para setepa ke hukum nah ni kawalan pon tak jaga sobuna jagai pon bagi na avajeng ki pakundung tedungan ajak avajeng minimal pada ban paneka walaupun nengika itu jelas zu sultan orang seandi kekuasaan mutasaddiq selampe semurah selebura sedekah lakar orang lebura sedekah ni kecet dalam segala hal pasti masuk. Nomor 2 rajulun rahimun orang seniseran orang seniseran ingat napa orang ni seran ki kaula apa ringa contoh senika nika beda orang ki odi tatang ke gula nengi compok keng tikel tak usah lebele pasiranya mana manabi namun bekoh namun sayur kan kadang beda olahan sare olahan sayur olahan bekoh kala wedi plastik iyalle sabe ka pinggir sungai senormal petes keng gini kepunten kala sabe pinggir sungai kini kasih acerita tatanggen kulekan oning jangan tatanggen mata de lakok iya tawah petes lecu kau le takar atanya ke orang ngacibi pak ongkuan sampean ki pangaleng cek tak fesa ke kule ye cek rengkok kepikiran wajong masa olah reka keboi pera aja nge petes
arwakan ongkuna tak tero ageng gua keng cet letak dir ola ruang akan butombuan arwakan ongkuna tak tero nyala agang kok ben ka ben je pas sambiatanya ka fo oleh genjeren kok ya jom wah mun urusan genjeren ni urusan Allah pak keng jelas kalakona sampian penikah kelakuan setepak ben bagus cek saking kau le bisa mesti yaki parajo genjerna ben kula ben kau le yakin raja genjerna sampean keng tak usah atanya genjeran ka kula genjeran ni ka urusan Allah keng can keyakinan kula rajul le na genjeran sampean ya leongku masa nasi lain nyemprot kini kita nyemprot cek kami kira-kira kiongku olah ni kena ngika emas itu tepat neng kebutombuan semprot lebet nengitanian sempat ki sajan pah nyanyi nyul menganyul entar kebebetor positif iya nyek ben sampean jan ola si tepak engkau repah nengi dimma jan ola gelu nah muni kere-beker kenika kan kau lepas toman andi bahasa sapena nyangke beda orang bini pamasukkan neraka karena gara-gara ngorong koceng taiwakan nih kempangnya beda koceng akan cukon orang bini menika gelu kempangnya cerita dari pekelai korong mati tagar sehingga kan kau lepas mikir juga koceng guru ongkuna tak teronga karena cukok cek saking ngabisa ngakan rebe deh nikah lain orang nikah lain orang anika bebini sepo taker nikah cerita nah ki buru beda 2 tahun jaga setu nikah sempat eka mimpeh ben setong orang cek orang bini nyai wanika jumper alam akhirat dah alam barzana kalau cek orang bini nyai nih pak paling beten suruh nuruk pengajian keng kau le yakin tak ngerti guys ini pengajian kan cek masa nasi lain agak ada wira alam lak metum nangi ada lah kok ki pura tinggal nih kah orang compok tetangga nih compok masa nak nerangaki kadang mon orang lain ngerti kalau anggu peden kini ka ada tak ada ekspresi nah laju wira ngidingaki ngani keng kini ka paling boten paling semangat mana bi malam kemis hari rebu na kini ka kulakku tokang ngabela kau orang dekian pengajian bedejaan mariyu memaki lah nying nengi masjid tak usah beun sia-sia nje mi kalopai wah mi kalopai mariyu memaki lah nengi masjid kami peben setong orang beun kan lah mati ya nying nengi mimpin ane kan beun kan lah mati ya nying iya mati kok beremering mati lebur yang mati yang nyaman Allah reng matna akhirat alam barzah kalau kamu apa tuhnya saya paling eka seneng ibun pangeran apa jan beun apa nyi wang kok siloko-lokan beun wah deki pengajian bodong wah
Kau le yakinnya ini kita kira ngerti dan tak kira ngerti dan kaisena pengajian lo tak ngerti keng aben di romangsa tero kang sing ngerti ya. Cereng muna bentah ketenjit pon tak ngerti orang. Le nyai ini kah mau oning sampean. Cukon ekakan koceng. Sengakan koceng se yobu napa ponakan napa kompoy napa tetangkeun kulit tak jelas. Karena ekakan koceng begi sekali. Gemet melelain si nyai ini. Kocak ben anak ni ben bu. Ekakan koceng begi sekali. Tak hingkogi si meli aja dia. Yatin aja saking engkau kelar ntar ke pasar engkau tibi semelih pesena ni nyai ini ke siapa re beremajan nyai ini kah cebune nyai ini kah cereng tempena bedeng tahu bedeng wak mie bedeng sayur bedeng mak pelor juga ya saya kakan ben goceng cek saking ini kira-kira kiong senakdir koceng akan deking deh siapa tak cek Allah cek saya berjelas koceng engkau cek saking bisa ke sayur engkau tak kira ngekek juga aja jangan koceng cek saking engkau bisa ke tahu kok pengok milih tahu kencet lah engkau takdir aku tunggakan deking dan boceng lu kau leben sampean ingat kaceretan pelacur se sapora ben Allah gara-gara nginumi pate sepelkak boh seberapa niseran kau leben sampean mari kita buktikan. Anika se acara mani kebelun tanto ampun ni seran ki dan kula pani namung maranyingaki tebuna kanjeng Nabi maranyingaki hukum irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama kani sereh apa sebeda nengi bumi sebeda nengi langit bekal niser kabar rasani serpanika sampai edetiaki tandana iman setong orang tak sampurna iman setong orang cebuna kanjeng Nabi kajepeh pani serah pangistona ka orang lain pada ben pangistona ka aban tibi orang secet iman ongguan ka Allah pasti niseran montekeh mangkeh aru iman para pantepes iman para pantepes napa boleh di napa kok abe orang parlo kecerita pane mun se nyai ampun tade keng mun se epak kene ka semile ola esabe ke pinggir sungai bedek ya orang beda orang ni serat kiai ni kah meleroti roti secet kada luar sah tabur nengitanian niat makanan bilis ceretan ni kebagian dari pani serah orang kamah lok selain mak le titi contoh ka kaula benajuna cereng kadang cermet ongku ki kong langkong kadang lala mun tak lala rengi kan pas bedereket tamangken mun sepo sedia panepe kadang nengeneng teku panepe nengan ngecet iara kita ni ke lek kena pon peceplos pon itu
raqiqul qalbi ni seran ben lemah lembut orang nah tak gendek mun benta orang liir tak taker pada ben polem-polna sokoh gerungna tak ngocol telok edeman yo col telok parapat paling lebar cek berak releri lagi lemah lembut nikah berem lagi ki raqiqul qalbi ni mungkin bahasana lemah lembut renyariaki contoh tibi ingatna pelemah lembut panika paling punten nah mungku pemahaman ten kula lemah lembut ni ka orang tak gendek pamanggina alos iki mana benta ben orang mungkin tak ngocol kasarah mungkin nggak nih kemungkin pak raqiqul qalbi alos pamangki raqiqul qalbi nika alos pamangki coba tebunake Maimun Zubair sampai nika cuken pernah itu buaki ben ke isom lu kulu Allahumma fir lahu kasengko santre meler inga apa voi tak oleh yokom kalau ben keluar dari pesantren meler inga apa voi tak oleh yokom keluar etondung dari pesantren mun nengi pesantren meler letak kening tampe apa boleh pas keluar dari pesantren keng atoran tak nguliaki saopama cedlah beda ator na pesantren mun telo kalih ngulangi pelanggaran besar maka kutipa keluar dari pesantren jadi ya keng karena atoran pesantren mun tang ateh tang perasaan engkau tak teronun dunga santri dari pesantren ini kemungkin ki Nabi Musa yang gigi ya Nabi Musa ni kak cek mungkin reng sakti nampeleng orang mate Nabi Musa tak niat matein nampeleng keng pah mate tapi karena korun nyinganyi kucet tukang selasa popo nyinganyi korun akhirnya Nabi Musa tak kelar juga mutan ampun korun ni kita ning dina pangeran akhirnya eterap ben kalau ben bumi paneka masuk ke dalam bumi ben nyuun sapor pon kan Nabi Musa sapora aki Musa sapora aki kok ambu kok jerek mah tak iding-iding aki pak tapi pering aki ben tak kira tan pon pangeran takkan ini mulai lembek yang kini kajet nyinganyi mulai lembek kini kawan pangeran nyelem masuk kafi tegur ban Gusti Allah Nabi Musa ban berempat kali Musa saya minta sapora ka ben korun je pakun dai sapora ben cek saking minta sapora ka sengkok korun je tak usah belian je sekalian ni sapora ben sengkok Allah pani kebeles beni seran ben lebur ke orang seni seran oh recek ke mangke sampai berdebu setong nabi sempat cabut de pangkat nabi na karena gara-gara bilis sengike situng keng pas ekosot ke kapi mak katon jet lalago na guluben sambian ngak gini kula kan acerita kene ke wah temu ingat nih gila kulaku noto bunggana pao tokang santre mon pola nah kaya ngampun alumni pentai tolong ongke ke atas hari toko akhir keton lah au kelur lah aku toko kaleng pak nyap ngaranyap ke kapi ongke kapi ya yang lagi baygon sesemprotan
takar para nga biasa omplong guru ju di atas ka bobo pa semprot ke kapi bobo ye jere dak tekuna bayi gon jan gule ne beken tikal nah ja kau lepas ingat ke kini kau jere kan sing ike wirak setong dua sedeti korban takar sabungkan apa ao ke kapi jere ban wah nyaut setokan jarang kau le beni nabi jan kau le beni nabi ye je ke bai alasan pola na beni nabi justru kok ben ria kan ika cerita na para nabi mak le etero ken di magelarang kok ben je ke bai alasan kiai anu wangor iti na kiai juga beni kiai mau pahinga ni kakapi orang salsa lodi ni Pak Rasulullah bani kekan parlo ejipla kau diina Rasulullah bani ka manusia pada ben kau le benajunan Pak persis pada ben kau le benajunan Rasulullah ni andi rasa takut bisa merasakan rasa sakit lapar juga songkan juga pada ngucap iya Rasulullah nah konsep niat walaupun kau leben ajunan tak pahla pada persis ben kanjeng Nabi kan kak di Mekelar kau leben ajunan nih roh ben Rasulullah ni romantis Pak ni kasih para tak ada makin kau ani ke sunnah sama nabi yang kui samangken make kaule jo kocong Rasulullah panika Pak manabi Siti Aisyah radhiyallahu anha ada aing badoan panika Pak ada Rasulullah make tak niat si ada aing gembang tak pelka buru ada juga kan ben isare lampat de Siti Aisyah panika isar dari romantis nengibannya noreng Siti Aisyah bani kaya repo Pak ningku orang rang perangan diri ya nyela ya tang bini ningku repo Siti Aisyah nengibannya noreng mata pahreng mangken are bebini nengibannya noreng untai ko cak gelenyet benoreng mak leteret ketanian untai ko ani kadang sekaule sebagian tak setuju Siti Aisyah ongke ka ontah ongke ka jeren ongke ka kendaraan Rasulullah parlo adikong Pak sopa aja Siti Aisyah nongko kakak dinto na kanjeng Nabi malaikat baik ketongkoan ini kan ibonyan sahabat nih Pak maka ton make kaule tak toman ki ya pada negeri-negeri ki. Ika amma pada bini ongke ke sepeda motor pas sampean dikong nih bebe panika kadang-kadang. Kak Dinto hanya untuk menunjukkan Rasulullah panika betul-betul romantis. Engki ben mak iko cak belek ke ki nengi ka ento mak pah teti belek ke kurang. Cereng parlo si esorak ke kaule sampai bangken Pak tiga le kocak bela kengki tak bela kengki sampai bangken kaule biasa minta tulang ke bini sampai bangken terutama bingpon keburu sampai ini kan sampai masa kelam bisa sampai tulung sampai napa sampai tulung beneng ibadah santre anapa cereng normal enggak nih kaula apa renga oning bera Arya beni pereng belekah laki minta tulang ke bini itu tulang laki beni perkara belekah ongkuna keng nengi matura kadung yang kebelek kepada ban-ban senormal bini teregai sampai berdebu bebini dia cek rojo tak kok bengal kau le tak setuju kan ni kata bini cek rojo
takok bengal. Kaula tak ngajar neroco punten. Keng sisi romantis diri orang laki ke binin apa nih Pak? Nika menunjukkan kepribadian orang laki sejat arke ke Gusti Allah. Khairukum li ahlihi. Paling bagus sesalak setong abana kepi. Paling bagus sebeen lagi anda. Se paling paraten alatin binin. Mune pakempang hadis pada ban menikah. Pada sahabat mator ka Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah Rasulullah menabi tak mius kaman kak diman pon apa se yastani ala ko pon apa. Iya nang baneng kok nolongin kok melakukan pekerjaan rumah tangga. Mun parapan ngocek bebeng nolongi ngocek. Sasaan parapan bede nolongi nyasa. Katon malarat ngak nikah maken mon maki. Katon malarat pon bede-ben penikah. Kaula mandi anak tibi we seru ben orang. Kaula anak lahir bini tak toman ting mandi, tak toman. Tak toman. Sampai ken bisa bini akulih secara normal. Lahir langsung gula si mandi Pak. Kimira roh kibrule kaula si mandi. Ajar sekalian ke bidan serot paningku ke bidan ingat na pemandi anak bidan. Nikah na si anu nikah na saya ingat ngasih sekalian kaula mandi Pak. Orang tak nemu ke sekecamatan lenteng tak nemu jetin lah. Kaula pera apa renga oning orang laki nolongi bini napa nika beni perkara enah. Orang laki abelence ke pasar beni perkara enah. Tan normal. Orang laki mun pera tahu si agi gira ke bini nah. Saya rasa tak bisa Pak. Napa oleh genjeran asabuan aku laku kunika canreng madura tandena orang takok kabini na bantan mun beda orang laki nolongi kalako nabi ini ku justru lalaki si ongguan guru Pak lalaki ongguan guru engki mun perak si gendok ro sekecok nambeleng kabini sekecok mokol kabini kulaku macetol lem macetel boleh kabin tak pati laki gurutan tak pati laki gurutan sekecil gigir sekecil beni tradisi na Rasulullah pakai gigiran kabini beni Pak beni lalaki sejati mun pakai gigiran kabini ampun bini pani kecet lakar etetep ben Gusti Allah ka kaula benajunan saya kocak etetep cet ditanggung jawab kaula benajunan ce pera ende nerima bagus kau tu siap juga nerima cubaan kan kui mata tepak kan ngak nika ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa orang laki pemimpin orang bini saya kocak pemimpin siap apa reng nafkah siap matepak cubaan beni perak siap nerima rantan sama lolo mungkin perak nerima bagus sama lolo saya tak bisa lelaki ini kan kutu kira-kira setiti ganjaran kareng laki panik nomor setong matepak lopo ta bini nomor dua nyari nafkah na bini si nomor telo sabar atas pun apa setiti kakurang na bini kan jernih kagak wajib nereng laki Pak mun pon lopot sokoni nyentok lopot sokoni mokol lopot sokoni mun kagak ulin ni kata pati laki ni kata aku tak pati laki ni kata Rasulullah bu perhati na tak usah musyawarah bu tikel kan mak katon nempian katon islah yang musyawarah ni kah mak katon semisem saja bini anda kengjen gula mator sampian mun pon epa bebini ongku sampian benika mun selake ongguan ongku pon alatin ka sampian pon sabar nyari nafkah sakapina tanggung jawab selake nyon sabora ken suara na sampian lebih ranying penting ben suara na reng lake raja terus kana sampian ke reng lake
Mila na kadang reng bini pas nyaut tak mun lagi no bener ke, mun tak bener. Hari saya tak tuli mareh. Selake nyalaki na sebini nyalaki na selake. Coba masing-masing introspeksi can selake tina perak tang bini tak tepak ke sengko. Sepenting engkau tepak ke bini. Can sebini tina perak tang lake tak tepak ke sengko. Sepenting sengko tepak ke lake. Mun pas pada ben panika kakap hider yang to karan alam tunya ni kada. Ben reng Islam ko tuna pada ben panika sepenting abe tepak ka orang tak minta orang ko tu tepak ka abe enten. Orang ngaji, orang asakolah, orang munduk mak le abe tepak ka orang beni maksa orang mak le tepak ka abe. Orang ngaji, orang munduk anilaya abe beni anilaya orang mak le bedo olen nak rawol kompon. Lah ini kebutuhan keberempek deki pak. Siapa le mana diri pengajian beremang apa saya kocak kariban ko laku nami salah. Oke, penting nih kan. Kaula aleburan orang laki bini seroco tentu dalam batasan. Mun Rasulullah tak roco ben Siti Aisyah tak mungkin jungkun te cokocoh dalam tanda petik cokocoh aduan berkah. Siti Aisyah warapan ki ngudah aduan berkah bener. Cung depan Rasulullah berkah menang Siti Aisyah. Bida-bidan Siti Aisyah jenais sehampon Rasulullah ki imut cek lambe toman kala aduan berkah. Ayo saya berkah yuk berkah bareng kan berarti roco nih kak. Kalah Siti Aisyah kadu kali na jadi belus nasi lambo wah kok sekala saya kok menang lah dia bener kanjeng Nabi. Bahkan ben bejenah ben kompoi ya kanjeng Nabi apa nih roco. Saya kan maksud roco masih dalam batas wajar. Rasulullah asolat asojud esek kelak ben Sayyidina Hasan kebayaran jerenan. Cek saking Rasulullah pani ketak roco Sayyidina Hasan tak kira bengal nyiklak. Dia berarti cek Rasulullah biasa aja ben Sayyidina Hasan positif. Cek Rasulullah menggunakan bahasa yang lemah lembut ben sangat disenangi ben Sayyidina Hasan. Ani kesika maksudnya mak pas kompoya kau leben sambian takok bila tetemu ben sambian nikah keng beden apa nah pan si lopot nikah mak bedo kompoi takok ka emba nikah keng pas aroben apa emba nikah gelu ceng Sayyidina Hasan nah nikah titi catatan ka kau leben ajunan mancer perbincangan malam semangken ka entong ngibe manfaat sebanyak. Nyon soporah atas seterjana kejangkolangan, nyon soporah atas keterlambatan dan kula sebagaimana biasa kotungi mami ning jompok panika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.